କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୋରାପୁଟର ଶୀତକୁ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହ ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ଶୀତ କିଭଳି ହେଉଛି, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୀତକୁ? कोना नहीं आजा भारी आइला सी तारे चढ़े गई लगी देखी नुनी पुटकुड़िया राति के लगले लागसी बढ़िया बोली करी एते काकर एलानी एटा बुढ़ा बुढ़ी लोक आउरी खंडे जदि गागड़ मुन निको नइला लोक हेले मरि जीवा कथा का हाड़ भंगा शीत एते शीत जे जय नइले रही न एलानी गागड़े बस्तर नइले रही न एलानी घरे हुनी पदाई भरबा के मन न लागलानी काम दाम करबा के इच्छा न लागलानी बेसी बाधा एलानी। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କିଭଳି ହେଉଛି, ସେ ବାବଦକୁ ଭାଇ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ। ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଶୀତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦଶମନ୍ତପୁରରେ ଏଇଟା ଶୀତ ବୋଇଲେ ଆଉ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଷୀ କି ଦୋକାନୀ 9ଟା ନହେଲେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି କିଏ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଯିବାର ଅଛି, କି କାମ ଦାମ ଯିବାର ଅଛି ବୋଇଲେ 9ଟା ପରେ ଏକା ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ତ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, କି ସକାଳୁ ଉଠି ବି ହେଉନାହିଁ। ମାନେ ବରଫର 3 ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଠି। ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କି ଆମେ ବାହାରେ ବି ସକାଳୁ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ କି ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆମେ ଯେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ଦଶମନ୍ତପୁର ଆମେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ବୋଲେ ଶୀତ ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? एबर सीजन रे तो देखंतु सार बहुत किछि चालीछि शीतर कहबार आउ किछि आवश्यकता नहीं भाईना करला भलिया जो भलिया रेंज रे चालीछि तो आमे आउ सही पारनु खाली ये देहरे रविबारटा भी बहुत कष्ट आउ निया नथिले तो आज्ञा बाहर बसी हो नै कि उठी हो नै से भलिया अवस्था रे करूछु आज्ञा आउ कोन कहबो आउ शीत तो होउछि बहुत मात्रा रे आउ देखुना वर्तमान 8टा समय हेबनी हमर दुकान बाड़ी कि रास्ता घाट पूरा सुनसान अछि। चा दुकान भी गोटे खोला ही पारू नहीं कि चा पीवा भी ही पारू नहीं माने मार्केट लोक आसी पारू नांती कि दुकान बाड़ी भी खोली पारू नांती। एमती देखु नांती पूरा लाइन रे देखंतु गोटे लोक भी नांती कि दुकान बाड़ी पूरा बंद अछि। कोडी चा भी टिके ही पारुनी कि बाटरे किए जदि आसिला गाड़ी फाड़ी रे भी रोटिया गला माने आ से जीवा पई मिसा चाहू नै जे आ जीवी बोली कि हम गाड़ी फाड़ी रोक आज्ञा पूरा छिड़ा आइछु निया जाली करी आगे। এইଭଳି ଭାବେ କୋରାପୁଟର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକରୁ କଇନ ଗରଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।